Adlaw sa tanan. Uban ko ninyo atong lantawon unsa ka maragway ang Center for Ecological and Recreation or CIDAR na nahimutang gini sa Impalutaw, Impasugong, Bukidnon. Makita nato diri ang kadako sa kalasangan, ang Gantungan Falls, ang Natigbasan Falls ug ang Dila Falls. Ato pong masinati dinhi ang kaprisko sa hangin ug ang kabugnaw sa swimming pool. Ang source sa tubig mao ang mga tubod nga nakapalibot sa swimming pool, mao masinati gid nato ang grabe katugnaw na tubig. Ang CIDAR declared siya as protected area nga naay total area of approximately 1,703 hectares. Naay more or less 373 hectares na covered with a combination of man-made and natural forests. Ang dako gid nga area ani kay grassland na sakop sa Mount Kibua. Naa po dinhi mga 100 hectares nga rattan plantation ug dinhi sa kalasangan naay mga dagko kayo nga white lawaan, klase-klase pa nga mga kahoy ug mga giant bamboos. Ilado po ni ang CIDAR as ecotourism site o Bukidnon ug recreation and amusement park dinhi sa Mindanao. Ug karon jointly managed and developed by LGU Impasugong ug Department and Environment and Natural Resources or DENR. Mga 960 meters gikan sa entrance. Sa tunga-tunga sa lasang atong makita kung unsa ka maragway ang Dila Falls. Itawag ko nun siya og Dila Falls kay kung musaka ka dinhi, maghalhal ka, gawas imong dila tugod sa kataas sa tungason. Ug makita pud nato ang porma sa falls, mura gid siya og dila. Kay dinha sa ubos, pwede na dinha maliguan. Mga 700 meters gikan sa entrance ato nang makita unsa kanindot ang Gantungan Falls. Medyo lubog lang siya kay nag-ulan man atong nilabay na adlaw. Matod pa sa mga katigulangan, mao daw ni dinhi ang Pahulayan. Ug ang hangtungan higaonon word sa Pahulayan. Mao nga gitawag ni siya karon og Gantungan Falls. Dinha sa ubos na ay cave dinha nga pwede nato maliguan. Kaya naaday mo shower nga tubig gikan sa babaw ug tugnaw kaayo ni ang tubig dinhi. Kung ganahan pa mo ug daghan pa na sky stories, palihog follow ang among Facebook page, ang among IG account ug subscribe na sa among YouTube channel, Carlitz Stories. Ubani pa ko ninyo sunod. Bye!